내 아들아, 나의 법을 Jangan kau 잊어버리지 lupakan 말고 jalanku, 내 biarlah 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 Janganlah kiranya 진리가 kasih dan 내게서 setia 떠나지 말게 meninggalkan 하고 engkau, 그것을 kalungkanlah 내 itu 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 기중이 여김을 받으리라. 너는 Percayalah 마음을 kepada 다하여 Tuhan dengan 여호와를 segenap 신뢰하고 hatimu 내 dan 명철을 janganlah 의지하지 bersandar 말라. kepada 너는 pengertianmu 범사에 sendiri. 그를 인정하라. Akuilah dia dalam 그리하면 내 segala 길을 lakumu, 지도하시리라. maka ia akan 스스로 meluruskan 지혜롭게 jalanmu. 여기지 Janganlah engkau 말지어다. menanggap 여호와를 dirimu sebagai 경외하며 bijak, 악을 takutlah akan 떠날지어다. Tuhan dan 이것이 jauhilah 내 kejahatan. 몸에 양약이 Itulah yang 되어 akan 내 골수를 menyembuhkanmu dan 윤택하게 menyegarkan 하리라. tulang-tulangmu. 내 재물과 Muliakanlah 내 Tuhan dengan 수산물의 hartamu 처음 dan 익은 dengan hasil 열매로 pertama dari 여호와를 segala 공경하라. penghasilanmu. 그리하면 Maka 내 창고가 lumbung-lumbungmu akan diisi 가득하고 penuh 내 sampai 포도주 melimpah-limpah, 틀에 dan 새 bejana 포도즙이 pemerahanmu akan 넘치리라. melemah. 아멘. 여호와를 신뢰하고 경외할 때라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul saat ketika percaya dan takut akan Allah. 여러분은 무엇을 신뢰하고 살아갑니까? Apakah yang kita percayai dalam hidup kita? 요즘에는 사람들끼리 뭔가 다툼이 일어날 때 하는 행동들이 있습니다. Belakangan ini ada saja gebrakan orang saat mereka mengalami konflik, mereka melakukan sesuatu. 어떤 역사적인 사실을 가지고 서로 이것이 맞다, 저것이 맞다 이런 서로 논쟁이 막 벌어져요. Ini membuat perselisihan itu menjadi suatu perdebatan tentang sejarah mana yang benar atau yang salah. 그래서 한 사람이 말합니다. Satu bilang begini. 그러면 챗GPT한테 물어보자. Terus yang satu bilang, ayo kita lihat mana yang benar. Kita tanya ChatGPT yang benar. 요즘에 갈수록 더 똑똑해졌어요. Semakin hari dia semakin pintar. 요즘에 인도네시아어를 집어넣어서 번역해달라고 하면 거의 한 80%, 90% 맞는 것 같아요. Kira-kira kalau disuruh menerjemahkan bahasa Indonesia ke situ ke Korea, 80% dia benar. 요즘에는 한 번씩 제가 챗GPT하고 인도네시아 말로 대화도 합니다. Kadang saya juga berusaha coba ngomong sama ChatGPT pakai bahasa Indonesia. 나랑 인도네시아 말로 대화할까? 이러면 얘가 오케이 그래요. Kalau saya bilang, mau nggak ngobrol sama aku pakai bahasa Indonesia? Terus dia jawab, oke. 얼마나 똑똑하고 좋은 세상입니까? Sangat pintar. Dan ini menggambarkan dunia yang semakin berkembang. 세상은 날이 갈수록 발전하고 또 우리가 손만 조금만 뻗으면 많은 지식을 습득할 수 있는 그런 시대입니다. Ini adalah zaman perkembangan pesat dalam pengetahuan dan apapun itu, sehingga kalau kita membentangkan tangan sedikit saja, semakin banyak pengetahuan yang kita bisa rangkul. 그러나 아무리 세상이 발전하고 좋아져도요, 영적인 깨달음을 얻을 수 없습니다. Tapi perkembangan pesat dunia, kemajuan teknologi tidak bisa menambahkan kerohanian kita. 여러분 인생의 내비게이션은 무엇입니까? Karena apakah yang menavigasi hidup kita? 여러분 인생에 답이 없을 때 여러분 어디에서 답을 얻습니까? Saat kita tidak memiliki jawaban hidup, di manakah kita mencari jawaban itu? 챗GPT에 아무리 물어봐도 답을 주지 못해요. ChatGPT tidak akan bisa memberikan kita jawaban yang benar. 여러분 또 너무 믿으면 안 돼요. Jangan terlalu percaya juga. 사실 아닌 것도 많이 말을 해요. Kadang dia juga ngomong-ngomong sesuatu yang nggak benar. 여러분 변하지 않는 영원한 하나님의 말씀이 우리 인생의 내비게이션입니다. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah navigasi yang tidak pernah berubah di tengah zaman. 아멘. 말씀 따라가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu mengikuti firman Tuhan. 오늘 말씀에서는 반복해서 말씀하시는 것이 있습니다. Jadi melalui firman Tuhan ada beberapa hal yang sebenarnya terus-menerus berulang. 여호와 하나님을 신뢰하라고 말씀합니다. Yang terus berulang ini bercerita, kalimat yang terus berulang adalah takutlah akan Tuhan. 잠언서 1장 7절에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. Seperti dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 여러분, 우리 지혜와 지식이
하나님을 경외하는 것에서부터 나오는 것입니다. Jadi kita tahu bahwa permulaan pengetahuan dan hikmat dimulai dari Tuhan. 오늘 잠언 3장 1절에 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말라. Seperti dalam ayat 1, Amsal 3 ayat 1 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran 마음으로 내 명령을 지켜라. dan biarlah hatimu memelihara perintahku." 오늘 또 반복되는 한 단어가 있습니다. Jadi ada satu kata yang diulang-ulang, 뭡니까? 그리하면. maka. 네. 그게 무슨 말입니까? Apa maksud dari kata maka? 하나님의 말씀을 행했을 때에 말하는 거예요. Ini bercatat setelah kita mendengar firman, apa yang terjadi selanjutnya. 내가 장수하고 많은 해를 누리고 평강이 너에게 있을 것이다. Sebab panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 여러분, 광야길을 건너서 이제 가나안 땅으로 들어간 이 여호수아에게 하나님이 무엇을 말씀하십니까? Apakah yang Tuhan firmankan kepada Yosua saat dia baru saja mau memasuki tanah Kanaan menuntun bangsa 한 Israel? 번도 가보지 않은 길이에요. Itu jalan yang pertama kali dia 광야에만 jalani. 있었지 가나안은 모릅니다. Dia memang ahli dalam padang gurun, tapi tidak pernah dia ke Kanaan. 눈앞에는 요단강이 있고 또 여리고라는 큰 성이 있어요. Di Kanaan ada sungai Yordan, lalu setelah itu ada tembok Yeriko yang besar. 현실적으로 어려워요. Ini sebenarnya suatu realita yang menyeramkan. 그때 하나님이 여호수아에게 말씀하십니다. Namun di saat itulah Tuhan berfirman kepada Yosua, 오직 강하고 극히 담대하라. hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan 모세가 sungguh-sungguh. 너에게 명령한 율법을 지켜 행해라. Bertindaklah hati-hati dan patuhilah semua perintah yang Kuperintahkan kepada Musa. 우로나 좌우로 치우치지 말라. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. 또 같은 단어가 나와요. Ya, kita lihat kata yang terus diulang. 그리하면 Maka 어디로 atau 가든지 karena, 형통하리라. supaya kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. 여러분, 그리하면의 은혜를 받으시기 바랍니다. Jadi mari kita menikmati berkat kata supaya. 네, 여러분, 어떻게 하면 오늘 내가 하나님의 은혜와 응답 속에 승리할 수 있을지를 여러분 말씀을 꼭 붙잡으세요. Mari kita juga jemaat Tuhan terus-menerus menemukan cara untuk masuk ke dalam berkat Tuhan. 잠언 3장 3절에 인자와 진리가 내게 떠나지 말게 하라. Dalam Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 또 나옵니다. Terus ada kata apa lagi? 그리하면 Maka. 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 기중의 여김을 받으리라. Maka engkau mendapat kasih penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. 하나님의 명령과 하나님의 약속하심을 여러분 꼭 붙잡으시기 바라요. Jadi perintah-perintah Allah, firman Allah itu harus kita pegang erat. 여기서는 잊지 말라고 말합니다. Dan bahkan di sini berkata, janganlah kamu lupa. 떠나지 마라. Janganlah itu meninggalkan kamu. 그리고 목에 메어라. Bahkan tuliskanlah itu, kalungkan pada lehermu. 마음판에 새겨라. Tuliskanlah di loh 여러분 hatimu. 중요한 단어들이 있어요. Ada kata-kata yang penting yang harus kita garis bawahi. 여러분 정말 무엇을 여러분의 가슴에 담고 있습니까? Apa yang kita sedang tulis dalam loh hati kita? 여러분은 무엇을 꼭 붙잡고 있습니까? Apakah yang kita pegang dengan erat? 하나님의 말씀을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Saya harap itu adalah firman Tuhan. 여러분 신뢰라는 말은 무슨 말이에요? Kata percaya, trust, itu artinya apa? 예전에 제가 한 친구들과 함께 그 캠핑을 갔어요. Saya pernah melakukan satu camping dengan beberapa anak muda. 이 친구들하고 길을 내려가다가 좀 미끄렀어요. 한 친구가. Jadi kami lagi berjalan, terus tiba-tiba ada satu anak
Itu lagi turun gunung dan satu anak kepeleset. 이 친구가 여자친구인데 제 여자친구가 아니고 여자인 친구예요. Ya, maksudnya anak itu perempuan yang kepeleset. 이 친구가 미끄러져가지고 나뭇가지를 확 잡았어요. 누가요? 그 여자 아이가. Iya. Jadi karena dia kepeleset, dia pegang batang pohon. 네, 다행이죠. Syukurlah dia pegang batang pohon, nggak 이게 보니까 jatuh. 그 밑에는 이제 떨어지면 안 되는 곳이에요. Itu di bawahnya itu adalah satu jurang, jadi tidak boleh dia jatuh ke dalam jurang itu. 그래서 우리 친구들이 이제 이 친구에게 야 그러면 그 나무 가지를 놔라. 제가 얘기했어요. 우리가 받아줄게. Nah, terus, jadi kami 이해가 안 bilang, 돼요. bukan. 나무 가지를 그 친구가 꼭 붙잡고 있었어요. Jadi anak itu lagi pegangkan batang pohon itu dari atas. 그래서 우리가 이 친구에게 너 나무 가지를 놓으면 우리가 받아줄 테니까 놓으라고 했어요. Terus kami di bawah, terus kami bilang ke dia bahwa lepas aja itu batang pohon, nanti kami tangkap kamu 이 dari 친구가 bawah. 눈을 감고 이렇게 막 붙잡고 있어요. Tapi dia tutup mata dan dia pegang erat batang pohon itu. 아무리 놔라 그래도 안 나요. Kami bilang, lepas aja tidak apa-apa, kami tangkap dari bawah, dia nggak mau, 나중에 이 dia 친구 nggak mau 울어요. turun. Terus nanti dia nangis. 네. 그래서 우리가 야 눈을 뜨고 너 밑에를 한번 봐봐. Terus kami bilang, coba buka mata kamu, lihatlah ke bawah. 그 높이가 요거밖에 안 돼요. Sebenarnya tingginya nggak tinggi banget, itu cuma pendek. 이 친구는 우리를 믿지 않는 거죠. Dia nggak percayain kita. Itulah maksud percaya. 아니 그냥 우리를 믿고 신뢰하고 놓으면 우리가 안전하게 받아줄 텐데 그걸 안 믿는 거예요. Jadi sebenarnya kalau dia percaya sama kita, terus dia lepas batang itu, sebenarnya dia bisa jalan, tapi dia enggak percaya. 하나님은 오늘 무엇을 우리에게 말씀하십니까? Hari ini Tuhan mau bercerita apa kepada kita? 얘들아, 나는 여호와 하나님이야. Anak-anak, aku ini Tuhan. 너희들이 나를 좀 신뢰해 줄래? Bisa nggak percaya sama aku sedikit 나를 saja? 좀 인정해 줄래? Bisa nggak mengakui aku sedikit 너희가 saja? 정말 나를 신뢰하고 믿어주면 내가 너희에게 복 주겠다. Kalau kalian percaya aku, kalau kalian mengakui aku, pasti aku memberkati kalian. 근데 우리가 지금 믿지 않고 우리를 신뢰하지 않고 나뭇가지를 붙잡고 있던 그 여자아이 같은 모습이에요. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita tuh seperti anak perempuan tadi yang masih memegang erat batang pohon, padahal yang harus dilakukan hanya percaya dan turun. 우리가 붙잡고 하나님을 신뢰하지 못하고 붙잡고 있는 게 뭡니까? Nah, apa sih yang kita pegang sehingga membuat kita tidak percaya Tuhan? 저는 몰라요. Saya tak tahu apa. 여러분 스스로에게 질문해 보세요. Coba tanya, batang pohon kamu apa? 내가 하나님을 신뢰하지 못하고 붙잡고 있는 게 무엇입니까? Apa sih itu yang sedang saya pegang yang menghentikan saya dari percaya kepada Tuhan? 그거 놔버렸어요. Hal itulah yang harus kita lepas. 그러면 그리하면 Maka nanti kita akan mendapatkan berkat. Maka 다시 한번 옆 사람 축복합시다. atau supaya 그리하면의 은혜를 받읍시다. kita berkati teman di samping, semoga kamu dapat berkat supaya 네. maka 오늘 여러분 제가 평상시에 여기 주보에 보면 항상 텍스트가 본론은 1, 2, 3로 돼 있어요. biasanya kalau Anda perhatikan di Warta Jemaat itu saya buat garis besarnya itu isinya 1, 2, dan 3. 요즘에는 보면 2번밖에 없습니다. Tapi belakangan ini kalau Anda perhatikan ibarat kedua itu cuma nomor 1 dan 2 bagian 왜 그렇게 가요? Kenapa? 짧게 마치려고. Supaya cepat selesai ibarat kedua. 여러분이 잠들기 전에. Sebelum 얼른. Anda ketiduran. 네. 지금은 다행히 아무도 안 잡니다. Syukurlah sekarang tidak ada yang ketiduran. 여러분 조금만 힘내시기 바랍니다. Semangat. sedikit saja. 여러분 나 자신을 그럼에도 불구하고 나의 자신을 의지하고 세상을 바라보고 살아가는 사람들이 있습니다. Sekarang juga banyak sekali orang yang tidak percaya dan masih saja mengandalkan dunia. 그 사람들을 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? Kepada orang-orang seperti itu kita apa yang harus kita lakukan? 어리석은 자라고 말해요. Firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang yang bodoh. 7절에 보면 스스로 지혜롭게 여기지 말라고 말합니다. Ayat 7 berkata, jangan kamu menganggap diri kamu sendiri bijak. 어떤 사람은 자기가 되게 똑똑한 줄 알아요. Karena banyak orang berpikir dia itu sudah pintar. 여러분,
어떤 사람이 통계를 가지고 얘기를 했어요. Ada seseorang berbicara 그래서 조사를 했어요. tentang jadi ada satu penelitian. 은퇴를 하고 이제 나이가 들어서 은퇴를 하고 나서 사기를 당하는 사람들이 있어요. Penelitian ini jadi ada orang yang sudah pensiun, banyak mereka yang ditipu. 큰 돈을 잃어버려요. Jadi banyak orang yang pensiun itu kadang ditipu, hilang uang. 그 1위가 금융에 관련된 업종에 일을 했던 사람들. Ya, orang yang paling sering kehilangan atau ditipu adalah orang-orang yang ada di bagian 두 번째, apa? 금융, 은행, bagian 증권, 이런 데 일하는 사람들. akuntansi. 네. 그리고 두 tentang 번째는 keuangan. 공무원이에요. Lalu yang kedua adalah orang-orang catatan sipil. 이 사람들 왜 이렇게 사기를 당할까요? Kenapa orang-orang pintar seperti mereka kena tipu? 돈에 대해서는 내가 제일 똑똑해. Karena mereka menganggap diri sendiri sudah pintar. 그래서 다른 사람 얘기를 안 듣는 거예요. Sehingga mereka tidak mau mendengar saran orang lain. 다른 옆에서 좋은 사람들이 그거 좀 위험한 것 같은데 그러면 안 될 것 같은데 아무리 얘기해도 안 듣는 거예요. Jadi ketika ada orang bilang jangan itu bahaya, kayaknya jangan dipercaya, tidak mereka dengar. 내가 제일 잘 알아. 내가 다 아는 거야. Mereka menganggap diri sendiri pintar, jadi mereka sudahlah kamu nggak usah bilang apa-apa, aku pintar kok, aku bisa melihat ini yang benar atau enggak. 근데요 사기꾼들한테 홀라당 넘어가 버려. Nah maka kena tipulah dia dan kehilangan banyak uang. 하나님이 말씀하시는데 듣지를 않는 거예요. Seperti itulah orang-orang yang Tuhan sudah berfirman tidak mendengar. 하나님께서 돌아오라고 말하는데 듣지를 않는 거예요. Ketika Tuhan menyuruh umatnya untuk kembali berbalik, tapi tidak ada yang mendengar. 여러분 스스로 지혜 있는 척 하지 말고 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. Jadi mari kita jangan menganggap diri kita sendiri benar, tapi mari percaya kepada Tuhan. 여러분 5절과 6절 말씀 우리 한번 같이 읽어볼까요? Mari baca ayat 5 dan 6. 시작. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. meluruskan jalanmu. 여기에 또 나오죠. 그리하면. Ada lagi kan kata itu, maka. 여러분이 정말 이 말씀을 가슴에 탁 새기고 인도받으시길 바랍니다. Jadi mari kita semua benar-benar firman itu kita tulis dalam loh hati kita. 여러분 전 세계에서 가장 똑똑한 민족이 있어요. Jadi dari seluruh dunia ada sebenarnya satu etnis suku yang sangat pintar. 그리고 민족 중에서 노벨상을 가장 많이 딴 사람들이 있어요. Dan ras mereka itu, suku mereka itu paling banyak dapat penghargaan Nobel. 누굴까요? Tahu nggak suku apa? 유대인이에요. Orang Yahudi. 이스라엘 민족. Orang-orang Israel. 얼마나 똑똑한지 그 사람 전 세계에서 가장 똑똑한 사람이 이 유대인이에요. Tahukah Anda bahwa orang terpintar di dunia itu dari Israel? 여러분, 빌 게이츠도 유대인이에요. Tahu nggak Bill Gates itu orang Yahudi? 미국의 대통령도 유대인이에요. Dan juga presiden Amerika juga orang Yahudi. 여러분, 전 세계의 경제의 3분의 1을 유대인이 가지고 있어요. 1/3 dari perekonomian dunia dipegang oleh orang Yahudi. 그래서 그런 말이 있어요. Makanya ada perkataan begini. 전 세계는 미국이 지배한다. Bahwa dunia dipegang Amerika. 미국은 유대인이 지배한다. Tapi Amerika dipegang Yahudi. 무슨 말입니까? Maksudnya? 전 세계의 정치, 경제, 문화 많은 영향을 주고 있어요. Jadi ternyata orang Yahudi ini sangat pintar sehingga mereka memegang kendali budaya, ekonomi, politik dunia. 근데 이들이 너무 똑똑한데 하나님의 말씀을 잃어버렸어요. Tapi sayang sekali kepintaran mereka membuat mereka kehilangan firman Tuhan. 복음을 잃어버렸어요. Mereka kehilangan Injil. 예레미야 3장 20절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Yeremia 3 berbunyi demikian. 이스라엘 족속이 마치 아내가 그의 남편을 속이고 떠남 같이 너희도 나를 속였느니라. Yeremia 3:20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai umat 이게 Israel. 무슨 말입니까? Apa ini maksudnya? 부인이 남편 속이고 바람 피우는 거예요.
Jadi ini ayat 20 ini bercerita tentang istri yang selingkuh. 그것처럼 하나님을 속인다는 거예요. Ternyata begitu juga orang Israel. 하나님을 믿는 척 하는데 예배도 드리고 다 해요. Pura-pura percaya Tuhan, beribadah, semua dilakukan. 그런데 다른 것을 하나님보다 다른 것을 사랑한다는 거예요. Namun ternyata mereka mencintai hal-hal itu lebih dari mereka cinta Tuhan. 그래서 하나님은 말씀하십니다. Sebab itu Tuhan berfirman, 배역한 자식들아 돌아오라. Tuhan berkata bahwa, hai kalian, angkatan yang sesat, kembalilah. 내가 너희의 배역함을 고치리라. Hai anak-anak yang murtad, kembalilah. Aku menyembuhkan engkau dari 여러분 murtad. 우리도 모르게 실수할 수 있습니다. Tanpa kita sadari, kadang kita bisa buat salah, 넘어질 수 있습니다. bisa terjatuh. 그때 어떻게 하면 됩니까? Apa yang harus kita lakukan? 돌아가면 돼요. Kembali. 어디로요? Kemana? 하나님께로 돌아가면 됩니다. Kepada Tuhan. 말씀으로 돌아가면 됩니다. Kembali pada firman Tuhan. 이것을 개혁이라고 말합니다. Dan ini yang kita sebut reformasi. 이것을 회개라고 하는 거예요. Ini yang kita sebut pertobatan. 그러고 나서 다시는 죄악을 돌아보지 않는 거예요. Sehingga kita tidak lagi kembali kepada 세상을 dosa. 돌아보지 않는 것입니다. Tidak kembali kepada dunia. 여러분, 하나님이 어떻게 우리를 축복의 길로 인도하십니까? Dan bagaimanakah Tuhan menuntun kita ke dalam berkat-berkat-Nya? 여러분, 하나님이 허락하시는 축복을 계속해서 여러분 누리고 싶지 않습니까? Tidakkah kita mau selalu menikmati berkat-berkat Tuhan? 어떻게 하면 그 하나님의 축복이 끊이지 않고 계속 할 수 있을까요? Bagaimana caranya kita menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa putus? 스스로 지혜롭게 있다 여기지 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. 여호와를 경외하고 악을 떠날지어다. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 무슨 말입니까? Maksudnya apa? 하나님을 바라보는데 하나님께로 돌아가고 난 뒤에도 계속해서 악한 것을 같이 겸해서 있을 수 없다는 거예요. Jadi di ayat ini berkata bahwa orang-orang semakin hari menganggap diri bijak dan menjauh dari Tuhan. 그러면 하나님의 말씀에 그 뜻을 따라서 걸어가는 것입니다. Dan orang-orang akan mengikuti, kita harus mengikuti firman Tuhan dan mendekat pada kehendak-Nya. 여러분 11절 12절 우리 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca dari perikop yang sama ayat 11 dan 12. 시작. 내 Hai 아들아 anakku, 여호와를 janganlah 징계를 engkau 경히 menolak 여기지 didikan 말라. Tuhan 그 dan 꾸지람을 janganlah 싫어하지 engkau bosan 말라. akan 대저 peringatannya. 여호와께서 Karena 그 Tuhan 사랑하시는 memberi 자를 ajaran kepada yang 징계하시기를 마치 dikasihinya 아비가 그 seperti 기뻐하는 seorang 아들을 ayah kepada 징계함과 anak yang 같이 disayangi. 하시느니라. 아멘. 하나님의 징계를 뭐하게 여기지 말라고요? Jadi katanya apa yang harus kita lakukan terhadap peringatan Tuhan? 경히 여기지 말라고요. Jangan, 가볍게 여기지 말라는 거예요. janganlah menolak ajaran 꾸지람을 싫어하지 마라. dan janganlah bosan terhadap peringatannya. 그럼 우리 아이들에게도 한 번씩 이거 하면 안 돼, 저거 하면 안 돼라고 얘기합니다. Saya juga sering memberikan peringatan kepada anak-anak, jangan ini ya, jangan itu ya. 엄청 듣기 싫어요. Mereka sangat kesal kalau sudah 우리 dibegituin. 집에 옷 벗어놓으면 막 뒤집어서 벗어놔요. Seperti contohnya kalau mereka lepas baju itu dibalik, nggak dibalik. 양말은 저기 있고 속옷은 저기 있고. Kayak kaos kaki di sebelah sana, pakaian dalam di sebelah sana. 네? 그런 거 하지 마라 그러면 엄청 싫어요. Dan kalau dibilang nggak boleh begitu, mereka kesel. 여러분도 다 똑같죠? Ya mungkin kita semua sama kan. 여러분, 하나님이 우리에게 바른 길로 인도하기를 원하시는 거예요. Tuhan mau menuntun kita di jalan yang benar. 근데 그것을 듣기 싫어한다. Namun kitalah yang tidak mau mendengar Tuhan. 반대로 그 하나님의 말씀에 깨닫고 순종하고 나아가면 하나님의 축복이 끊어지지 않는다라고 말합니다. Namun saat kita sadar akan firman, taat pada firman, berkat Tuhan itu tidak akan henti-hentinya turun atas kita. 여러분, 사람을 두려워하지 말고 하나님을 경외하시기 바랍니다. Mari jangan takut kepada manusia, tapi takutlah akan Tuhan. 여러분, 잠언 29장 25절에 말씀하고 있습니다. Amsal 29 ayat 25 berkata, 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라.
Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. 마태복음 10장 28절에도 말씀하고 있습니다. Juga Matius 10 ayat 28 berkata, 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말라. janganlah kalian takut kepada mereka yang membunuh tubuh tapi tidak berkuasa atas jiwa. 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh dalam neraka. 여러분 하나님을 정말로 신뢰하고 하나님을 경외하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya mengajak dan memberkati jemaat Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. 결론입니다. Mari kesimpulan hari ini. 여러분 매일 하나님께 의뢰하시기 바랍니다. Mari kita setiap hari meminta kepada Tuhan. 뭡니까? 기도하는 삶을 사세요. Maksudnya adalah hiduplah dalam doa. 여러분 매일 하나님을 의지하는 사람들 되기를 축복합니다. Mari setiap hari kita bersandar kepada Tuhan. 하나님의 인도받는 삶이에요. Meminta tuntunan Tuhan. 마지막으로 매일 하나님을 인정하는 삶을 살기를 바랍니다. Dan setiap hari mari kita mengakui Tuhan. 어떻게 해요? Bagaimana? 하나님은 나의 주인이십니다를 고백하는 삶이에요. Kita mengaku Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup saya. 우리 따라합시다. saya. 하나님께 의뢰합시다. Mari berdoa kepada Tuhan. 하나님을 의지합시다. Mari bersandar pada Tuhan. 하나님을 인정합시다. Mari mengakui Tuhan. 아멘. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, terima kasih. 순간순간 세상의 것, 육신의 것에 속을 때가 많습니다. Ada saat-saat Tuhan di mana kami tertipu dengan hal-hal dunia. 주님, 우리의 마음과 우리의 생각을 붙잡아 주옵소서. Tuhan, peganglah hati dan pikiran kami. 하나님을 신뢰하고 그분을 따라서 승리하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. Biarlah Tuhan kami selalu dapat percaya. 우리 모든 selalu 성도님들 한 주간 살아갈 동안 하나님 축복의 길로 인도하여 주옵소서. Berkatilah jemaat Tuhan dalam hidup mereka untuk selalu memegang tangan Tuhan. 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 증거하는 증인의 삶을 살게 하옵소서. Biarlah jemaat Tuhan bisa hidup sebagai saksi-saksi atas kebangkitan Yesus Kristus. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah dan Bapa, 성령님의 위로 교통 충만하신 은혜가 juga tuntunan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus 하나님을 신뢰하고 믿음으로 승리할 turun kepada setiap umatmu yang percaya dan menang di dalam Tuhan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘.